Kogona tongo jesa thayopano ungthung jesa thayopano ungthung a kotorok ke a chikono sokomori paifu obo ungkha kaisa belekheno mutunar jaknai kok jotto borokni bagino haike oborokno wansuguino Tripura hasteni Tripura sarokbo Tripura hasteni Tripura sarokbo borokni bokhorgo wansukmung phaikya je Tripura haste tabuk Tripura sarok ungkha minority ngi thangka Tripura sarok minority tai kubun je tongnerok borok ungkha majority Ganotantrik rastroni raida kaija ungkha je majority mannai je dofa je party bono administration power o thangnai borokno a dofano a hano porichalona khainai sason khainai administer khainai okay abono wan suguino Tripura sarok borok saitok laikya bahai khai o jaga to Tripura sarok a busangni thangka kebo sana naikya Tripura sarok o Tripura hasteo microscopic minority se ngui tongkha hingkai kemana kirikha tongthai kemana kirikha sathai kemana kirikha sinimung kemana kirikha hukumu kemana kirikha mukumu kemana kirikha abti khayei bahaikai obo kahai jengjalni yakaglainai khawo wansukmung tu jakka khorokjatai khorokjano salaikya obo haikeno IPF ni saitokma bai Tripura land demand 2009 ni simi 2009 ni simi obo songjajakha o demand separate state eba Tripura land mungui alada rajyo haike o IPF ni supporter rok IPF ni lukurokno tini Kanchanpurni naising parao thangui IPF political party wo joining panda songchalaikhya haike borom ganang tabukni minister Suklacharan Nuatia bobo thangi manjagikya aro tai kwbangma IPF ni leaders rok tongbayo a joining pandao khursanani chaitokha IPF bai BJP power of haimani yagulono Mizoramo shatok pitokhai tongjak tonijak riang rokno naising parao tubi phaijaka hwnei hingkai borom ganang minister Suklacharan Nuatia obo chaitokha tumungno BJP IPF Tripura hasteni government of Hayangkai power of Hayangkai obo kahai kaisa sombobung lakhamo borokno Tripura hasteo kiflitub nani hengke obo haikeno tini borok aro thangui joining panda khaikya IPF wo IPF political party ni tebo phanno rak rani saitokmawo IPF ni luajimung nugjagi tongo tabuk Tripura hasteo haike rangchakni takhokjong bukhokjong norok nai tongo TMB News and Entertainment channel norok taukphano o channel o kotalko hungke norok o channel subscribe khaidi tai o koktuma bahai nangjaka borom ganang minister Suklacharan Nuatia ni statement no bahai nangjaka norok comment khaidi tai kubi da IPF BJP phaimani yagolo actually riang rok eba buru rok
कांचनपुरनि नाइसिं पाराओ बरनो तंगनानि सुजुग रजाखा नाकि आरो कि तै केबो फानो कंट्रीब्यूशन करिजा न तामु सानामुसुं फादि खनाय नायदि बरम गोनां मिनिस्टार शुक्लाचरण नुवाटियानि खुक्तै ब तिनि आ जॉइनिंग पांडाओ तामु साका बिनि खुक्तैनो टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनलनि बुखाक्तै अब नरनो याफारमु प्राय 2025 16 বছর আইপিএফ তিনি আন্দোলন তাবুক আইপিএফ তিনি ত্রিপুরালেনি দাবি না দিয়ে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা স্টেট जों बारंबार सिने आईपीएफ তিনি মেমোরেন্ডাম একেবারে সিনে आंदोलन बिसिं दिए सिने मेमोरेंडम जों याफाजागै दङ जों याफादो सो आगामी दिनाव अब ब्रो रिसेटलमेंट ऐसा लाइव बुमाबो बरो लाई खेना माहेन वानामा संसाबो लाइजाक तमनिनो आईपीएफ बीजेपी 2018 सरकार फायै 25 বছর कांचनपुरनि नासिं पाराओ मिजोराम हईते विभिन्न कारणे रिख्लाइजागै रहजाखा बरक निजिनि आत्तानो बासेरनानि बागै निजिनि जीवननो बासेरनानि बागै बरक कांचनपुरनि नासिं पाराओ फायै बसति हिसाबै तंलाइखा प्राय 25 বছর तै प्राय 20 থেকে 30,000 परिबार बरकनि समस्या समाधान खालामनायनि बागै কোনো নেতা কোনো সরকার কোনো পার্টি কোনো উদ্যোগ নামানি করে আইপিএফ বিজেপি 2018 সরকার ফাইন গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত নাবই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একেবারে হোম মিনিস্টারনি থানিব প্রপোজাল রহরকা যে বরকবে এক সময় আছে ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসা তংমানি কোনো কারণে মিজোরাম বর্ডার ক্রস সময় বরক সবাইকা बरक विषय ত্রিপুরা की फली बरक भारत संविधान मुताबिक हैकबा गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ना तुय बरना विषय त्रिपुरा परमानेंट सेटलमेंट खाने अंत आई है सिने एमएलए मिनिस्टर जरा बीजेपी आईपीएफ ने मिले हुई सरकार चलाने जरा सिद्धांत ना हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न प्रपोजल रहरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यासाखा अब बरकनो त्रिपुरानि नागरिक त्रिपुरानि सिटीजन त्रिपुरा बरकनि समस्त धरने बरकनि राइट बरकनि अधिकार बरकनि सुजुग सुविधा मानानि बागै बरना त्रिपुरानो प्राय 13टा कैम्प बरकनो रिसेटलमेंट खालामजाखा 13टा कैम्प विभिन्न डिस्ट्रिक्ट बरकनो सेटअप खालामजाखा सो बरक ताबुक त्रिपुरानि नागरिक ताबुक त्रिपुरा बरने गणतंत्र अधिकार तंग राजनीतिक अधिकार तंग धर्म अधिकार तंग भाषा अधिकार तंग वासस्थान अधिकार तंग बसबास खाने अधिकार तंग बरने भोटार राइट तंग सब आबुनो रुगैनो बर आगामी दिन आईपीएफ ने बानानि बिसिंति खायै सिने आंदोलन तैबो जोरदार खायनानि बागै त्रिपुरालेनि आंदोलन तैबो खरां खतर खसानानि बागै एकेबारे एडीसी एरियानो जों सिनि बरक सिमि खायनो आलादा राज्य मान यागुलो आलादा राज्य गठन खाने बागै बरक दिनै समय बाक्सा थायो बरक सामिल होइजा आबनि बागै आं एज ए खराक्सा आईपीएफ दिनै आदंगंगै आं बरकनो सिनि पार्टी बरकनो जतनो था हामबाय लामसगो आगामी दिनाव जों जत हाबाक्सा खायनो सिनि आन्दोलन जों लामै थांनाय गणतान्त्रिकनि बिसिंथि दिगिसिया अमसुनो नरनि थानिबो दिनैनि अनिश्चित Porque saltaba controversia sobre todo, el Hanai was a deal, which is the Chief Minister